কানসেল কাম করে আছে পাস্টার না কাম আছে চার্চটি নাইলে হয়ে যাব এনেকা নয় দে হালেলুয়া হালেলুয়া ওইতো জিবি আছে ওইতো বিজনেস আছে চার্চ আইলে কি করব রিভাইভাল খালি করে যাব শান্তি করে যাব নো সব মানুষ ক্রস দিয়ে আইবে না কিন্তু চার্চ আইবে না প্রেজ দ্য লর্ড আমরা হিন্দু না ধর্ম নিয়ে যাব খ্রিস্টান না ধর্ম দেয় সব মানুষ মিলাই না কিন্তু চার্চ তো উঠাই দিবে হালেলুয়া हालेलुया सब तो उठाई দিব লাগি দে काम तो अलग अलग আছে দে काम तो अलग अलग আছে বলে ঈশ্বর একটা আছে প্রেজ দ্য লর্ড काम तो अलग अलग আছে সব তো ঈশ্বর একটা আছে সব মানে ঈশ্বর কাম করে itu আছে দে itu পুরো ফুল টাইম কাম যাতে মগন যাতে কুম্বা অলপ আছে থাঙ্গা হয় दूसरा काम तिकुन काम लीडर्स काम पैसा नखाय बोलेबी आदि आगिना ईश्वर काम करायছে ईश्वर ब्रा हाजिरा दिबले আছে हालेलुया हालेलुया मास्टर ओमेन पास्टर्स खान थांगा खान जा कोन ना बोलेबी आबना आहा ब्रा तुमा गोआ ब्रा चर्च के आहा ब्रा इतो आगिलो जायছে चर्च ना काम चर्च काउंसिल ना काम काउंसिल जीविला जीवी काम यानी बिजनेस की करायছে काम सब करबो লাগে बोलेबी ईश्वर नापरबो लागि प्रेज द लॉर्ड ईश्वर नापरबो लागि दे सब मानु धर्म बिदु चर्च के मेंबर एकटा আছে हालेलुया सब मानु चर्च के मेंबर আছে इदु ब्रा मुगान सब मानु याते yaksukan सब मानु मिलिगिना इदु क्रॉस को उठाई प्रेज द लॉर्ड हालेलुया क्रॉस को 기리기나 하시도 이거 우타기 거에서 सब मानु 부지 빠지나 많아요 क्रॉस को 기리기나 하시도 파스터가 우타고 있는 오멘 마스로 담보는도 서바도 담보라이 미리기나 프레즈 더 할렐루야 크로스 기에스 마스로 담보는 루타고 그도 모아나 감 보이는 거 서바도 미리기나 감 보이는 이스라엘 아이보리나 나이미시 이스라엘간 아마 이스라엘 중심 아로 이거 이스라엘도 미들 이스트에서 다간 우타이 두리다가 킹 prophet aro priest dishi king duki asilo itia superior kam desu kam udigi goya prophet means ishor laga messenger ishor laga awas hunina hui oi ustide nega tu kai bole asde limar bole asde pap ti pira asde na itu prophet bode ishor la kota bosi priest means church full time डिग्री बागिना ईश्वर लोगों बुद्धिगिना ईश्वर लाभ उदा वाला और सैक्रिफाइस सीन लगी आज इतना सब मतलब अलग अलग है कित्या इस्राएल का इतना सब मिली से इस्राएल को ईश्वर उठाई से कित्या ताकत अलग अलग बसे दुश्मन का आएगा इतने पुरी से और हाराई से प्रेज द लॉर्ड हालेलुया किली को सब मतलब मिलाई की मुझे से अचीवी खाली चर्च लीडर्स का निकला हुए सब मतलब मिलाई दिए मुझे ईश्वर और ये तो उठाई दिए मुझे हालेलुया उठाओगा ईश्वर मतलब मिलेगी ना किदिया ईश्वर है से दुनिया में इतो टाइम ले इस्राएल मनवा को धर्म इस टकराव से क्या से मसाया आइबो जाने और क्या से किंग दाविद लगा लाइन में राजा एकदम राजा ला बोले बाबू का भावना कुछ तो लिखा बुरा मानोगा बाइबल में ना सादगी फेरिसीज क्रेक तो सब लिखा बुरा मानना डिग्री पाम ऑल टेस्टामेंट डिग्री पाम थियोलॉजियन हो आरो सिपिलर आरो मोना दिमाग ना कि बोय काउंसिल में ना काउंसिल ताऊ में काउंसिल दिगिश आरो इतो स्क्राइब वे इतो तो कि ऐसे थोड़ो बिशी स्ट्रांग है आरो चार्ज प्रीस्ट वे प्रीस्ट का सब ताकत मिली ना काम हुई दिसे रूमा डिफर होते इतो नहीं ईश्वर आएगा ताइरो मिनिस्ट्री शुरू होगी हीलिंग कृषि सेट फ्री कृषि आरो ताइ लगा पचार एकदम किंगडम ऑफ गॉड सुको लगा पचार मात दिया लगा कृषि आरो की आसे खुरी मानु बिनाइसे पाप मानु बिनाइसे इतो कौन आसे कोई ना सब मानु चुकुम खाइसे लिखा पढ़ा मानु सब चुकुम खाइसे आत्मानी काम करिसे हालेलुया हालेलुया कोई लागी गलत किसी
Kitia revival ashe au irade. Likha bura mano bishe asur lagise. Kiki bura mano gan hajra wala mano atma thalikina atma ka kam kurisi. Praise the Lord. Pongyak irade tulijan bura mano anare bishe. Ole lenin gan bishe je hospital dilase. Hallelujah. Home irade kuma naise. Tulijan gan bishe anare lenin gan naise. Hallelujah. Kile atma puta hoise dagan. Atma puta hoise. Atma puta hoise. Itu bura asur lagise. Aro sugu julisi. Kili so manu isu bisai na isi to. Sugu julai digina. Last day. Belik hati asi mura buli. Manu ita mura buli agado. Governor no belik digisi. Belik hati buli jaise. Tayo rabi uji bane. Aro crucify buli disi. Crucify buli disi. 150 kg durigina. Duk paigina. Tagi marigina, iniga pukhigina jayende, Simon. Look the kaina, Roman soldier forced him to carry the cross. Forced mission. Clearly forced mission. Isula cross pishi variasino, pishi marisino, tagi. 2 paisino, our Kolkata tak chawale 2 kilometer. Tai pukhigina berane, Simon no bole pukhimudishi. Our Simon no puna sigulo, tai Africa bra aishi. Aro time Jewish culture ase. Tala bacha Alexander aro Rafa ase. Tala Mikey nam likhina nai. Aro exile le takan so manu Jerusalem te ahe. Israel manu bishi bolaise. Boli takan thorom kidai bi kora nai. Takan bra synagogue bonai. Khorchi ji do worship place bonaise. Idor bishi manu kan ido Israel laga thorom do luisi binase. Inega borina ki hoise exile so manu Jerusalem te aina Passover way. The Passover kuma manu bujugo bukan fishing week way. Egypt pra takan nukor diga ola laga Passover. Itu laga festival nai. Itu fishing week apel dese. Itu time de isor itu first bugin aina manu isha hala bertai bi sabula ejibwe. Sabula aina de Roman soldier pra tage itu cross bugin. Tai bukibuli munai gina bukise. Aro isor soman jadi kani na movie ni biasa itu bukina ja itu time de semundo isura bolong bukisi cross di sini lah rasanya na cross pap lah biasa itu nanti isura bolong lagi tadi na semundo muncul susi aro tai missionary kamu bukisi haleluya haleluya tai to Jews ase boleh cross meaning bukan kita bukisi tai itu surum laga asal janisi pap alu laga lebih tai nijo tai itu isur laga molong puji gina tai olok kata itu cross buke dia lo bukan Bible deh macam itu place itu African kan ideal African kan bisi isur berusur haleluya YouTube bawa orang lain mirigo bisi cross Afrika manusia cross olok buka laga isur kuda isur kam berlaga bukan awal manusia kalau kam berat bukan aji blessing gitu guys. Praise the Lord. Haleluya. Bila bapa kan punya iradia, bum iradia, aro singa muta iradia juga. Aji bukan missionary manusia bukan awal manusia itu beda sih. Aro boleh isi guys. Haleluya. Awal manusia bila foreigner kamera hal bicu bila lah aji boleh ada sih. Haleluya. Itu abna amra matisi bolibi itu muibi. Jadi awal manu amra hal bichun bila amra muibi itu khabule sini. Haleluya. Aru itu mila pacang amra khabule. Praise the Lord. Haleluya. Citu kam ita berana isu ber lihat beri. Itu ber punyak manuan. Apna kan ita bal kam beri. Isu ber kamu kam beri. So di Burma jabule takkan itu dulu tra rumah jalan para lady, oleh itu Nagaland de awal ini. Aji punya manuamra rumah jalan ini sih rasa asal. Kuliah sih, aru bisi berbulai sih punya kamera. Youngster kan khara boleh. Aru itu kan kanselar sikular mana. Amu tulisan naik ni, no tulis kanser tulisan. Isu kam boleh sih. Aru birawal rumah sih.
아브라함 비라오데 할렐루야 디콘 감이 비라오데 칸스 감이 비라오데 어이 칸스 나서나 이수 감이 비라오데 할렐루야 뭐에 아무 있다 죽으라고 마이시 무스티카네 tapi isu kam kure puri hom tu isu tu dai sabi am laga bacha sabi isu kam kure ase haleluya itu asyo hal kam kure bi kunyak manuan cross tu tapi abunangan itu bacha kam isu kam kure oh kunyak manuan au irani binawo haleluya haleluya nangpa we jani isu manu abunang biya nawo au irani bina isu tu dai in controversy, humble, isura bine bilese, au era desa, sokti bilese, bunyak manon sa, yulti do, sabi. Oi komjur bigimo, sabi. Isur kam burilo na, bunyak manon sok jaga di bilao sabi. Foreign kakpi China se, bunyak manon. Leaders kam follow bulai sabi na, achi bhag kam burilo kali generation follow. Itu berarti ase, chitu kam burai karna. Blessing by you. Itu nisa achia de. Kia se isor kam pura time de kia se so mano itu cross to bukina kam review bes. Isor to map disile tala grace pra. Holy itu cross to kia se belo suffering ase. Itu cross to kia se shame. Itu cross to kia se tuksu ayo. Apna isor by se tuksu ayo. Achin naga manumambra Isur aga morom janishe tithes de offering de Isur kam kore missionary kam kore secular kam kore fasting pray kore aro Isur kam angor kam kore holibi mogan cross de khilai hallelujah hallelujah kitia tuksu ayo mogan bichi jai kitia madura mogala biya bugo mogan bhag lagi hallelujah cross to itu aso cross to khali asis itna noy do cross to khali healing noy puisa noy bole tuksu utharande aine timigi mak pura dia laga isor yat really bless hote hallelujah hallelujah itu bra Philippians chapter 1 verse 9 over the church khara bidishe enia brina tagan precipitation tuksu pishe shide over Philippians dalu bose 1 verse 29 Nomada atau fayangge hake researching ne ide noman ating lak hai yiji apoi anyo ijing samna bunga for it has been granted to you on behalf of Christ not only believe in him but also to be suffer as to suffer sampunga itu tu tisire sobra khali apna biswas korobole noy biswas tu ki ase blessing ase healing ase oh atma kam kura laga holy spirit prophecy kura laga aro isor buddha pa laga oh isor dige asis dia laga satna pa laga itu belief re bole itu dila noi de duk suki uthai bi bishi hallelujah hallelujah duk suki uthai bi na base phal manugan isor jana manugan bishi duk sukai oi pambe ase so manas duk su bole duk suki uthau cross asal cross. Apna tu free pra isu mapu dishe. Tu cross di jauh. Church kam kuran tu oh apna ki dia tuksu ayo itu ni isi mana boleh jai tu isur ka. Isur jana manuan logina pastor ambi tuksu ayo ni boleh jai bishe asle. Apna nu boleh bine revival bishe tuksu ayo boleh asle. Aro tu ayo boleh asle. Aro pun isu moram boleh. Tayo hotai tu paibode koi nasi. Moi ulo bisi di gobo do. Itu ra kiba bimar aise family problem aise tuni isu ban bolani. Aji bimar healing pana hai. Tuksuk nijai koi na unta rasta bera dimawur bisi. Ini dimawur to Assam area aise. Disease Assam area aise. Isi bak manuan jadu lalu jai. Hallelujah. Disease ira manuan jadi itu Boy revival time di review bersih. Tuksuk time le asam ni jadi. Hai, jatuh lalu jaya tuksuk time. Haleluya. Aku mau nama cai. Ini kan bisi lupa. Oh, tuksuk time isu lo jatuh lagi tu. Lebih malu bersaing.
Cross to power jaiko. Cross to digi map tia laga isor to power jaiko. Apna family dikita husband wife milibo. Bacha kita kuda namanibo. Oh, permit no jai jaiko. Mutu chhari bole laga permit no jaiko. Moga naga mano ekchun. Ta laga bacha mutu khai. Aro phal honai. Mugi matishile. Pratana Brahman counseling divokisile. Ta laga bacha raki gosi. Muila amat bishi dia ase. Taido chatu lalo chaina mui mutu chhari bole laga tabis kita ani dishi na gosi. Hallelujah. Tabis chani na the change will tali dishi. Taiwa kita no gosi. Tala ama matishi. Ai abuna ro kile mugi matishi. Bacha the change no kore. To kile niga chaishi. Hey, jangan bisa paese bila baca paese. Puja tu koranai, boleh tabis di sini bisa. Oi, naga manuan ini kasih. Kita mau tuh suka nabar mo, mohon kia sih. Alak asal ini. Oi, pure home, bunga era di mana ini? Umpan di sini. Isi pak manuan drugs kaman, budu kaman, family problem. Kunyak era bra betul beri om dah bisa lopai sih. Kunyak manusia mana iman tak bisa semua parsi lagi. Sick free hoito, healing by the beri om dah. Miracle beri tu. Kunyak manusia iman tak bisa sih lagi parsi. Ajido beri om beli ni aja sih. Kunyak manusia di bawah dia hak bundiu sih. Kira kunyak era di beri om bisa beli sih. Praise the Lord. Hallelujah. Pray home dula to church pa alak pray one day. Mukami pray home boli one niju church member do niju church ti chai kita ba. Aro pastor alo kami nakhi. Hallelujah. Kuma manu do puja manu do kushi boy putan kiri jaw. Church ti kami kru lagi pray home. Hallelujah. Hallelujah. Moi tapala ka dress. Moi tapala ka dress. Moi church ti chai. Pastor ai. Mohan chai. Ini gas. All people pai gas. Oleh moi laga aim to kiya sa atma lagi lagi. Fasting to 24 hours wala kasi. Itu le charge to logo na. Kiya ba no? Administration kisya. Itu ba ko mali misunderstand mo. Bro home charge itu man misunderstand mo. Itu ba kiya se bro home de ai na isi mali change wa kuya mano mo isi logo. Ini kasi de. Itu ba kiya se bro home de ai na practical bring cross to jani. Aru cross berada di map di kita nutun life di cai. Itu berapa? Mukana life te cross naik dulu kita ini training dulu, atma training kan. Haleluya, haleluya. Sabi itu lagi map beri di sini, map beri di sini. To atma la training dulu ऐसे proses sapi mas. Tumi bukhi भी पान होते, ईश्वर तो bukhi ना जाइए ऐसे, मोहन bukhi भी पान हो. बोले भी ईश्वर तो आहिर भी ऐसे. Haleluya. Haleluya. Apne duk suka sebina, moi tu Isor baise, Isor kam baise, cross kiya sile, bina birangi pan hote. Haleluya. Isor lo jadi pas, pratana kori tu baise. Apne ki na pare Isor lo kubi baise. Achi, bishi manuan, mogan au manuan blessing bishi. Boleh cross kubi bojana. Itu bertuksuk kita beramuan awal manusia isi isu lagi. Haleluya, haleluya. Tuh manusia, citu manusia, likha beramuan isu jana manusia. Kili tuksuk kita berat testimoni oleh. Kunyak manusia bi isu lawa asis bisi bisi deh. Oleh kunyak manusia itu cross tu bukti boleh nubuka manusia sih isu bisi. Itu pusti dibi isu jana bisi sih. Oleh bi cross bukti boleh nijani bisi. अपना दुख सुख आये ने चार्ज करना है, अपना प्रॉब्लम आये ने चार्ज करना है, अपना दुख सुख आये ने अपना बाइबल में पढ़े, अपना दुख सुख टाइम ने प्रार्थना में पढ़े वैसे, दुख सुख टाइम ने टाइस ऑफरिंग नहीं दी वैसे, हालेलुया, हालेलुया, itu berarti ऐसे, itu turning ऐसे वैसे, अपना किना दुख सुख आये को, itu cross पर मानो character build हुई, नहीं, आरो without cross नहीं बने वन आत्मा की किधर cross खुशी बरो fall into the atma de Isor come to pray ase will life to खुशी pray ase दुनिया शिव मा खुशी बोले भी खाइना pray ase hallelujah hallelujah ओए खा मनो रा दुनिया शिव
Sure manubama punishing issue. Let I cross them. Hallelujah. Cross Ukaluki was a Sapara Hebrew. Praise the Lord. Mohan Isur Dana Manubi Nikas. Paul Pitman July Nicha Hina Pushi Cross Bukimunama. Hallelujah. Hallelujah. Church TV in Gasi. Church TV will go Kali Catholic TV Catholic. They Catholic Kandu Kali Nikabra Manura. Boka dress Pinde Catholic sister Ganase. Paul Pitman sister Lord. Kali Mutakali Karab. High priest. At Bishop and Karab. Bidigan Italy. Iniga Wina Chakra Burina Kyuse. Iniga Burina Protestant nation. Protestant Bra Allah EG revival Pentecost by the Baptist. Iniga Wina Nagaland Baptist nation. Revival base Allah. Our Itago pre home Dakamis Church English service ministry police is so manu mission come only issue manu come Brahmanura cross to no hallelujah cross to no idubra church to be church to be Jesus Kanaga Bidore cross to no Kushi cross to you God has self discipline. अपना ना नीम सिंह तो अपना नेचर शिकी वैसे ईश्वर लोग शिकी वैसे अपना टिकु नासे में ना अपना खुशी गुरु बार अपना ओमेन लीडर सासे ना खुशी गुरु बार बोले भी डिसिप्लिन बड़ा काम गुरु वैसे हालेलुया हालेलुया क्रॉस तो डिसिप्लिन असलो तो वो नीम सिंह तो इधर आत्मा दे उठावले लगा आज पिशी चर्च की चक्रा गुरुवा और एप्लीकेशन मानी Tikun cakra berubah, karo omen cakra berubah suci memilih. Haleluya, haleluya. Ay pastor begitu, oh suci divide, next pastor lah boleh jauh lah. Kiki sih, ini logo le cakra boleh suci memilih. Ama kami cakra lah, kiki sih, mula pia sih tu. Moi kana boleh ni hala boleh. Subuh cile, kapur betul lagai ni mula pia boleh. Moi suci divide, omen pastor. Menabi China ahiru, hey, we pastor dan ini lain, fisik tu payu, haleluya, takala bidur cakar guru, suci bangun, praise the Lord, haleluya, apna kuntu pun udah cross tu buci na map TV cina, praise the Lord, haleluya, cancel TV ni kau udah actually mungkin ni bilu, development laga bisa ini cakar buci tu, mulai, haleluya, haleluya, mungkin mili na kan guru. Cancel lah, hey, mundu mila kalau palai tu na, ini bahasa deh. Kalau palai begini ulai jago, hey, pal kam guru milina pal kam cross begini, haleluya, diploma ayat deh milina kam guru lagi, haleluya, haleluya itu cross itu, praise God, haleluya, jiwi kami ki kam praise milina kam guru, you kami kam guru, itu semua cross tu tahu ni bahasa itu, praise God, haleluya, itu lagi asyik. Issur baina buina ase. Pastor Matthew chapter 16 verse 24. Kiman jong Issur kam boleh munjai. Kiman jong Issur samne ay boleh munjai itu Bible berapa ase. So mana Issur kam boleh munjai ase. So mana Issur jali kita ase. Boleh ni disciple berapa ase. Matthew chapter 16 verse 24. Tau fai me Jesua bilang deh kata adam apa itu woyu ma. Iya, yui yin ke tiga, yang yui tampil bayang apa itu wujai. Kuma manu boleh ayat itu wujai dulu. Deny yourself. Cross bukit itu mana ni first. Apabila self discipline berina cross bukit itu. Haleluya, haleluya. Kili dulu apabila cross tu bukit itu nak berdoa suffering. Jimi nature kena Isur jani kena apna nature discipline atma hogina lo tuk tai cross tuk suka suko jimi kena Isur buji kena cross tu bukibo Isur kam berbo asani ho kita apna Isur no buji kena cross tu bukino apna kiri jauh berese haleluya haleluya apna example biar apa ho Isur kam bermana atma ni pradana berese oh सब कुछ boleh भी tai discipline nasional to cross to the bukit na ho. Hallelujah. Jadi profesi Kristen
Kumba manura igena. Hai, amane nakli prophecy kore ase. Thik nai bina khali dido. Tai biya bailo, tai bichi jayo. Olebi aili tu isu kubi kusi kina aro agi jago. Cross tu ase. Hallelujah. Hallelujah. You come ke apna timbishi nai ko. Kirila aro puthibi aro cross kuki jago. Suffering ase cross. Idubra ki ase deny yourself for the total surrender bring ase. Apna isu total surrender noborlo apna tuksu uthabo na pare. Hallelujah. Hallelujah. Isor no pura bring dhyana dilo tuksu uthabo na pare. Itu ase idubra ki ase achiso manu miligina idu kam robo lage. Idubra ki ase the fruit of the spirit itu ulabuli laga bol ba question. Ki ase Galatians chapter 5 verse 24. Kitia mon fruit of the spirit ulabule. Atma do kita isor babo idu ki question. 5 verse 24. Likhibi Galatians chapter 5 verse 24. Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passion and desire. Verse 24.